नमस्कार दर्शक बंधु सीएम किसान योजनार आउ गोटे नुआ भिडियो आपण मानक समस्त को बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु एबे गोटे नुआ अपडेट आसी जाइछि। दर्शक बंधु एबे ओपन हो जाइछि सीएम किसान पोर्टल। गोटे पोर्टल रे आपण सीएम किसान योजना पई आवेदन करि परिबे एवं पीएम किसान योजना पई मध्ये आवेदन करि परिबे। जेउ माने पूर्वरु आवेदन करि नथिले सीएम किसान योजना पई एबे घरे बसी निज मोबाइल रे आवेदन करि परिबे। तो जो मानकर आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक अच्छी ओटीपी बेस केवाईसी रे आपण घरे बसी निज मोबाइल रे आवेदन करि परिबे। आउ जो मानकर आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक नहीं से माने सीएससी सेंटर को जाई फिंगरप्रिंट देई केवाईसी जरिया रे आवेदन करि परिबे। तो देखंतु दर्शक बंधु जो माने पूर्वरु कालिया पोर्टल रे बा कालिया योजना रे एलिजिबल थिले तांकर नाम एठारे ऑलरेडी अपलोड होई जाइछि। तो सेमानंकु आउ आवेदन करने को पड़िबो नाही। जो हिताधिकारी माने पूर्वरु आवेदन करि नाहंती सेमाने एबे आवेदन करि परिबे। एबे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू रहिछि। गोटिए पोर्टल रे आपण सीएम किसान एवं पीएम किसान दुईटी योजना रे आपण आवेदन करि परिबे। क्षुद्र और नाममात्र चाषी माने मध्य आवेदन करि परिबे एवं भूमिहीन चाषी माने मध्य आवेदन करि परिबे। जो माने पूर्वरु आवेदन करिथिले सीएम किसान किंबा पीएम किसान रे से माने तांकर स्टाटस मध्य चेक करि परिबे एवं केवाईसी मध्य अपडेट करि परिबे। तो एही पोर्टल रे बा एही वेबसाइट रे कोन सब सुविधा देइछि चलंतु जानिबा। देखंतु प्रथमे आपण कोन करिवे आपणकर मोबाइल फोन रो गूगल किंबा क्रोम ब्राउजर ओपन करिवे। मोबाइल रे गूगल ओपन करी आपण सर्च बार रे टाइप करिवे सीएम किसान। सीएम किसान टाइप करी आपण सर्च करिवे। सर्च कला पर देखंतु एठारे प्रथम गोटे लिंक आसुची सीएम किसान पोर्टल बा cmkisan.odisha.gov.in। एही लिंक ऊपर आपण क्लिक करिवे। एथिरे क्लिक कला पर देखंतु आपण डायरेक्ट लॉगिन होई गले। एथिरे एही भली गोटे पॉपअप आसीबो ताकू कट करि देबे। तापर देखंतु पीएम किसान सीएम किसान चाषी पंजीकरण एही भली ऑप्शन आसिला। तापर स्क्रॉल करी तळकू जानतु। सीएम किसान पोर्टल अधिक जानतु। ता तळकू देखंतु पीएम किसान और सीएम किसान निमंते चाषी पंजीकरण। एठारे देखंतु तळे पंजीकरण करंतु। पंजीकरण पई निर्देशावली जदि आपण रजिस्ट्रेशन करिवा को चाहुथिबे बा अप्लाई करिवा को चाहुथिबे तो पंजीकरण करंतु रे आपण क्लिक करिवे। ता तळकू देखंतु पूर्वरु पंजीकृत जदि आपण पूर्वरु पंजीकृत कृषक अटंती तेबे आपण आपणकर नूतन कृषक पंजीकरण स्थिति बा केवाईसी स्थिति जांच करि परिबे। देखंतु एठारे लेफ्ट साइड रे अछि स्थिति जांच करंतु एवं तापर राइट साइड रे अछि केवाईसी स्थिति जांच करंतु। आपणकर केवाईसी होइछि कि नाही जदि आपण पंजीकृत चाषी बा योग्य हिताधिकारी पूर्वरु पाउछंती तो आपणकर केवाईसी होइछि कि नाही एटारे चेक करि परिबे। ता तळकू देखंतु सीएम किसान एवं पीएम किसान रो सुविधा। क्षुद्र और नाममात्र चाषी आवेदन करि परिबे। वर्ष को सीएम किसान रे 2 गोटी किस्ती 4000 टंका पाइबे। पीएम किसान रे देखंतु ग्रामीण एवं शहरी हिताधिकारी 6000 टंका पाई परिबे। सीएम किसान योजना रो ग्रामांचल योग्य क्षुद्र और नाममात्र चाषी 2टी फसल ऋतु पाई वार्षिक 4000 टंका एवं सहरांचल क्षुद्र और नाममात्र चाषी पीएम किसान योजना रे वार्षिक 3टी किस्ती रे 6000 टंका हिसाब रे 2 गोटी योजना रु समुदाय वार्षिक 10000 टंका सहायता लाभ करिवे। ता तळे कोन अछि देखंतु मध्यम और बृहत चाषी पीएम किसान पई मध्य आवेदन करि परिबे। जदि आपण मध्यम किंबा बृहत चाषी आपणकर 5 एकड़ रु अधिक जमी अछि तेबे मध्य आपण पीएम किसान योजना रे आवेदन करि परिबे।
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭୂମିଧାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଓ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମାନ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଭ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବୃହତ୍ ଚାଷୀ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଜମି ଅଛି 5 ଏକରରୁ, ତ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରକୁ 12,500 ଟଙ୍କାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହାୟତା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବୃତ୍ତି ଆପଣାଇ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ, ତ ଭୂମିହୀନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏମ୍ କିଷାନ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଦୁଇଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ: କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଚାଷ ଜମି ଥିବ। ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାର ବା ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାର: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସହାୟତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଇଠ ହେବ। ଅଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ: ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାବାଳକ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ। ମଧ୍ୟମ ଓ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପତି ପତ୍ନୀ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ହୋଇଥିବେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସି ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ମୋବାଇଲରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଥିଲେ ବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଏଠାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ବା EKYC ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରେ EKYC କରିନଥିବେ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ EKYC ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର EKYC ହୋଇନଥିବ, ତ OTP ବେସ୍ରେ ଆପଣ EKYC କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର EKYC ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଚେକ୍ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି। ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଶୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଚେକ୍ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ତଳେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଅଛି, VAW ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, କଲେକ୍ଟର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼। ଏଇଭଳି ଯେହେତୁ ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆସୁଛି, ତ ମୋର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ
आपणकर स्टाटस चेक करिपारिबे। तळकू स्क्रॉल करी देखंतु फार्मर नाम एवं पेमेंट अकाउंट डिटेल्स आपण केते गोटी इंस्टॉलमेंट पाइछंती देखंतु। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट ए भली स्क्रॉल करी तळकू गले देखंतु टोटल केते गोटी 10 गोटी इंस्टॉलमेंट पाई सारिछि मु। तो जेहेतु ଏହା କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଯେତେ ଗୋଟି କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଶୋ କରିବ। କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଛି, କେତେ ତାରିଖ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହୋଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଶୋ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର EKYC ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବା EKYC ଚେକ୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ EKYC ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଉପରେ। एथिरे क्लिक कला परे कोन आसुची देखंतु एठारे एप्लिकांट्स आधार नंबर टी एठारे एंटर करिवे। आधार नंबर एंटर करी एंटर कैप्चा एठारे कैप्चा टी एंटर करिवे। देखंतु कैप्चा टी एंटर करी गेट OTP ऊपर क्लिक करिवे। This Aadhaar number was not found for EKYC or EKYC for this Aadhaar number has already been completed। देखंतु मोर EKYC कंप्लीट होइथिबारु एठारे ऑप्शन आसु नाही, कंप्लीट होइछि बोली एठारे शो करूछि। एही भली आपण निज निजर आधार नंबर देई OTP बेस रे आपण EKYC होइछि कि नाही चेक करि परिबे। एही भली देखंतु CM किसान पोर्टल रे सब किछि अति सरल बा अति सहज रे आपण निजे जांच करिपारिबे, निजे आवेदन करिपारिबे एवं PM किसान पोर्टल रे मध्य आपण स्थिति जांच करिपारिबे बा स्टेटस चेक करिपारिबे एवं रजिस्ट्रेशन बा पंजीकरण मध्य करिपारिबे। आशा करूछि एही छोटो इनफॉरमेशन टी आपण मानकु भलो लागिथिबो। जदि भलो लागि थाय तेबे वीडियो टी गोटे लाइक करि दियंतु। एही भली नुवा नुवा अपडेट पाइबा पई आमो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।